عزو السلام تنا كاب ستلايت تلفزيون رسالة بصحكم كبرات سمعتنا نجي ساعة تدالة وزينا سعيب قريبي زينا زغرب لكم محمد إسماعيلي حسنا مكتال مجمّر عقل هارس زينا برقدنا حمدونا يا عدي سابا بتصحفته مأكلاي والتهدراوي بتصحفت كقبره مدبكم زولو أفليتو ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቕ ወለጋ ብዕጡቓት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ብዝተፈጸመ ናይ ሕነ መጥቃዕቲ 29 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ዋዕላ ለንደን ኣብ ጉዳይ ሱዳን ብዘይስምምዕ ተዛዚሙ አልሸባብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኣዳን ያልቦ ተቆጻጺሩ ሰሜን ኮርያ እስራኤል መሬት ፍልስጤማውያን ክትቆጻጸር ትደሊ ከም ዘላ ከሲሳ ዝዝራቱ ይስዕብ برقدنا حمدو ناي عدي سابا بتصحفته مأكلاي وتهدراوي بتصحفت كقبره مدب كمزولو أفليتو زوزرو وكيل رسالة ببرقدنا حمدو زفلت إرتراوي ناي تقاومو مقصقاس أب عدي سابا نزركب بتصحفته مأكلاي وتهدراوي بتصحفت كقبره كمزوات أنا أفليتو اتم مقصقاس أب إثيوبيا توسختي وتهدراوين دبلوماساويان مأكلات نمقام مدب كمزولوون حبيرو الله مرحينت نايتم قصقاس نبي بي سي ابزحبو حبريتا ناب برقد نحمدو كصنبارو زلي ارتراوان وحسنات الزرخبلو مقدي مس منግስት ኢትዮጵያ ይዘራረበሉ ከምዘሎ ሓቢሩ አንጻር ስርዓት ግደፍ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ መፋርቅ ወርሒ ለካቲት ኣብ አዲስ አበባ 22 ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጠ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ከም ዝኸፈተ ይዝከር ገለ አባላት እቲ ምንቅስቃስ ብርጌድ ንሓመዱ ብ27 ጥሪ 2025 ነቲ ቤት ጽሕፈት ብወግዒ መሪቑ ኣብ ዝኸፈተሉ እዋን መኽፋት ናይቲ ቤት ጽሕፈት ምልክት ሞት ጽልዋ ናይዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ምዃኑ ገሊጾም ነይሮም ኣብቲ እዋነቲ ሓላፊ ዲፕሎማሲያዊ ክፍሊ ምንቅስቃስ ብርጌድ ንሓመዱ ኣቶ በየነ ገብረ እግዚአብሔር ነቲ ቤት ጽሕፈት ተበታቲኑ ዝነበረ ምንቅስቃስ ተቃውሞ ንምውሃድን ንምንጥርናፍን ዘኽእል ማእከል ርክብ ክብል ገሊጽዎ ነይሩ ኣቶ በየነ ብተወሳኺ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ዝካየድ ዝነበረ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ካብ ካልኦት ሃገራት ብዝተፈለየ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝጀመረ ኣረዲኡ ወከልቲ ናይቲ ምንቅስቃስ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተዘራረቡ ዝሓበረ ኣቶ በየነ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ بزغربنا حتى مسرت أبي إرترا صربت تخاولو تي كنا متسينا قبل قليتو نيرو أب إثيوبيا أم مبرق ولقه بعطوقات سراويت حرنت أوروما بستفد زمنا حنا متقعتي عيسران تشعتن سلامة سبات تقتلهم زوزرو وكيل رسالة ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሞ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ወረዳ ሃሮሊሙ ኣባል ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ናይ ቀረባ ዓርኪ መራሕቲ ጉጅለ ኩምሳ ድሪባ ጃልመሮ ዝኾነ ሾደ በሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ድሕሪ መቕታሉ ብዝተፈጸመ ናይ ሕነ መጥቃዕቲ 29 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ነበርትን ስድራ መወትን ንኣዲስ ስታንዳርድ ሓቢሮም እቲ ብሸውዓተ ሚያዝያ 2025 ኣብ ዞባ ሓሮሊሙ ኣብ ቀበሌታት ጎርባ ጉዲናን ሱጌን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዕጡቃት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ሕነ ሾደ ንምፍዳይ ዝተፈጸመ ምዃኑ እቶም ነበርቲ ገሊጾም ስሙ ክገልጽ ዘይደለየ ሓደ ነባሪ ቀባሌ ጎርባ ጉዲና ንኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብመወስቦም ስቶም ዝሞቱ ስድራቤታት ዝምድና ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላጽ ካብ 7 ክሳብ 12 ሚያዝያ 2025 ዘጋጠመ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 10 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ከባቢ ኣብ ቀረባ እዋን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ጠሊሙ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ሰብ ዝተወልደሉ ቦታ ምዃኑ ድማ ገሊጹ እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ቅጥለት ኣባል ናይቲ ጉጅለ ነበር ሾደ ተሳቲፉ ከም ዝነበረውን ኣነጺሩ ሾደ ኣብ ምብራቅ ወለጋ ዞባ ወረዳ ሃሮሊሙ ከባቢ ገንጂ ካብ ሩባ ኮርማ ናብ ሱጋ ኣብ ዝወስድ መንገዲ ብሞተር ሳይክል ተሓቢኡ እናተጓዓዘ እንከሎ ኣባላት ጸጥታ ሓበሬታ ስለ ዝበጽሖም ብ4 ሚያዝያ 2025 ኣማሲዩ ከም ዝተቐተለ ተፈሊጡ ዕጡቃት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ እቲ ኣቐዲሙ ካብኦም ወፂኡ ምስ መንግስቲ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣባሎም ነበር ንሾደ ከም ዝቆተሎ ቦንቡ ከሲሶም እቲ መጥቃዕቲን ኣባላት ናይታ ኣብቲ ከባቢ ብሂርፖ እትፍለጥ ስድራ ቤት ኢላማ ዝገበረ ምንባሩ እቲ ነባሪ ሓቢሩ ዕጡቃት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ብ7 ሚያዝያ 2025 ኣብ ቀበሌ ገርባ ጉዲና ብምእታው ወዲ 12 ዓመት ህፃን ዝርከቦም ኣባላት ሓንቲ ስድራ ዝኾኑ 5 ሰባት ካብ ገዞም ጨውዮም
ዲባ ደን ናብ ዝበሃል ቦታ ብምውሳድ ከም ዝቀተሎም እቲ ምንጭ ገሊጹ ንሳቶምን ካልኦት ውሕዳት ሰባትን ንጽባሒቱ ርግሆ ናብ ጫካ ብምኻድ ሬሳታት ምስ ረኸቡ ብዛዕባ እቲ ቅትለት ከም ዝፈለጡ ኣዝማዶም ሓቢሮም እቶም ዝሞቱ ማሞ ሁንደ ሂርፖ ለሜሳ ቦከረ ሂርፖ አዲሱ ተሰማ ሂርፖ ፈይሳ ተሰማ ሂርፖን ጓል 12 ዓመት ባዳሳ ታደሰ ጌታቸው ቦከረ ሂርፖን እዮም ንኣባላት ስድራቤት ሂርፖ ኢላማ ዝገበረ ካልኣይ በጥቃዕቲ እውን ብቐዳም 12 ሚያዝያ 2025 ከም ዝተፈጸመ ስድራቤት መወቲ ይሕብሩ ድሕሪ ሂደት መዓልታት ዕጡቃት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ናብ ኣባይቲ ግዳያት ተመሊሶም 3 ትሕቲ 11 ዓመት ዝዕድሚዮም ህፃናት ዝርከቦም ተወሰኽቲ 5 ሰባት ጨውዮም ብተመሳሳሊ ኣገባብ ናብ ጫካ ዲባ ወሲዶም ከም ዝቀተልዎም መስኪሮም ግዳያት ናይቲ ካልኣይ መጥቃዕቲ ዳጊቱ እጀታ ዲባባ በዓልቲ ቤት ማሞ ህንደ ሂርፖ ሶራ ማሞ ጓል 10 ዓመት ጓሎም ቡልቻ ማሞ ካልእ ጓል 7 ዓመት ጓሎም ተረፈ ባባ ላሚ ከምኡውን ጓል 7 ዓመት ናሞ ኣብዲሳዮም ማሞ ሁንዴ ሂርፖ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን መንግስቲ ዘቕረቦ ጻውዒት ሰላም ምላሽ ንምሃብ ቅድሚ ናብ ስድርኡ ምጽምባሩ ኣባል ኦነግ ከም ዝነበረ እቲ ነባሪ ሓቢሩ አዲስ ስታንዳርድ ዘዛረረበቶ ካለ ምንጪ ብ13 ሚያዝያ ኣብ ገርባ ጉዲና ብዝተፈጸመ ክልተ መጥቃዕታት ሞት ከም ዘጋጠመ አረጋጊጹ እቶም ብህይወት ዝተረፉ ኣባላት ስድራቤት ሂርፖ በቲ ዕጡቁ ጉጅለ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ከይፍጸም ብምስጋእ ካብቲ ከባቢ ወፂኦም ከም ዘለዉ ድማ ሓቢሩ ኣብ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ወረዳ ሃሮሊሙ ቀበሌ ሱገ እውን ካለ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ሓደ ነባሪ ናይቲ ከባቢ ምስ አዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ ንስድራቤት ናይቲ ካብቲ ዕጡቅ ጉጅለ ወፂኡ ተባሂሉ ዝተጠርጠረን ኣብ ቅትለት ሸደ ተሳቲፉ ዝተባሃለን ፈይሳ ደሳለ ኢላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ እቶም ዕጥቃት ብ8 ሚያዝያ 2025 ኣባላት ስድራን ኣዝማደን ፈይሳ ደሳለ እዮም ንዝበልዎም ወዲ 2 ዓመት ቆልዓ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝርከቦም 8 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቀተሉ ትምንጪ ሓቢሩ ነበርቲ እቲ ከባቢ ብወገኖም ኣብቲ ከባቢ ብዕጡቃት ኦነግ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ከም ዝቐጸለን ተወሰኽቲ 7 ኣዝማድ ፈይሳ ከም ዝተቀተሉን ሓቢሮም እዞም ግዳያት ተሾደ ንምሓዝ ንሓይታት ፀጥታ ሓጊዞም ተባሂሎም ተጠርጢሮም ኢላማ ከም ዝተገብሩ ድማ ኣነጺሮም ኣብዘተ ሰላም ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን መንግስትን ኣብ ዳርኤ ሰላም ዝተሳተፈ ላዕለዋይ ወኪል ኦነግ ከም ዝሓበሮ ሾደ ኣብቲ ዝርብ ከም ወኪል ሓላዊ ጃልመሮ ተሳቲፉ ነይሩ وعلى لندن ኣብ ጉዳይ ሱዳን ብዘይ ስምምዕ ተዛዚሙ ዝርዝሩ ወኪል ሪሳት ኣብ ሱዳን ዝካየደ ዘሎ ግጭት ንምፍታሕ ብ15 ሚያዝያ ኣብ ለንደን ዝተኻየደ ሃገራዊ ዋዕላ ኣብ ዝኾነ ስምምዕ ከይበጽሐ ተዛዚሙ እቲ ዋዕላ ነቲ ሳሳይ ዓመቱ ሒዙ ዘሎን ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፈ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘስዓበን ኩናት ሱዳን ሰብኣዊ ሓገዝን ፖለቲካዊ ፍትሕን ንምንዳይ ንምዝታይ ዝተጸውዐ ምንባሩ ሱዳን ትሪቢን ሓቢሩ ይኹን እምበር እቲ ዋዕላ ኣብ መንጎ ሃገራት ዓረብ ዝተፈጥረ ዓሚቕ ፍልልይ ብዘይፍረ ከም ዝተበተነዩ ዝግለጽ ግብፅን ሱድ ዓረብን ብሰራዊት ሱዳን ንዝምርሓ ተካላት ሱዳን ክድግፋን ከለዋ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ግን ሰራዊት ሱዳን ይኹን ሓይልታት ቁጥፍ ደገፍ ንህዝቢ ሱዳን ከም ዘይውክሉ ሞጊታ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣብቲ ዋዕላ ምስታፋ እውን ነቕፌት ኣስዒቡ እዩ ኢማራት ንሓይልታት ቁጥፍ ደገፍ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ደጊፋን ኣብ ዳርፉር ኣብ ዝተፈጸመ ገበናት ኩናት ተሓባቢራንያ ተባሂላ ከም ትኽሰስ ይፍለጥ መንግስቲ ሱዳን ኢማራት ዓረብ ኣብቲ ዋዕላ ብምእታዋ ተስፋ ምቑራጹ ድሕሪ ምግላጹ እቲ ወጥሪ ዝያዳ ተጋዲዱ ብኻልእ ወገን ሱድ ዓረብ ሓይልታት ቁጥፍ ደገፍ ሓድሽ መንግስቲ ከም ዝቆመ ምእዋጁ ክትኩን እንከላ ግብፂ ድማ ነቲ ብሰራዊት ሱዳን ዝምራሕ መንግስቲ ዘለዋ ደገፍ ኣነጺራ እቲ ዋዕላ ብሰንኪ ዘይምርዳእ ምስ ተበተነ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ናብ ግብፂ ከበጽሕ ትማሊ 16 ሚያዝያ በወቂዒ ዓዲሙ እቲ ዕድመ ብመንገዲ ኣምባሳደር ግብፂ ኣብ ካርቱም ዝቐረበ ኮይኑ ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ተቐባልነት ረኺቡሎ አልሸባብ ስትራቴጂካዊት ከተማ አዳኒ ያልቦ ተቆጻጺሩ ዝርዝሩ ወኪል ሪሳት ሶማላዊ ዕጡቅ ጉጅለ አልሸባብ ምስ ሃገራዊ ሰራዊት ሶማል ኣብ ዞባ ማእከላይ ሸበሌ ድሕሪ ዘካየዶ ብርቱዕ ውግእ ንስትራቴጂካዊት ከተማ አዳን ያባል ብ16 ሚያዝያ ከም ዝተቆጻጸራ ሮይተርስ ሓቢሩ እቲ ጉጅለ ኣብታ ከተማን ከባቢያን ኣብ ዝርከቡ ማዕስከራት ሰራዊት ሶማል ድሕሪ ዝፈነወ ሓያል መጥቃዕቲ ድሕሪ ብርቱዕ ውግእ ሰራዊት ሶማል ከንሰሓብ ከም ዝተገደደ ሓደ ስሙ ክገልጽ ዘይደለየ ሓላፊ ፀጥታን ኣገልግሎት ዜና ኣናዶሉ ሓቢሩ አዳን ያባል ካብ ርእሰ ከተማ መቃድሾ 245 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ዞባ ሸበሌ ትርከብ እታ ከተማ ንክፍለ ሃገር ሂር ሸበሌ ምስ ክፍለ ሃገር
ጋልሚዱግ እተራኽብ ወሳኒት ሎጂስቲካዊት ማእከልያ متحاز نايتا كتما وعي زينا كوينو أبز غطلالو زلو همت سراويت الصومالين مشارختون بحبار لومي 10 شوعة ميازيب زكايد وكل تمتقعتات نفرتي 4 شوعة آبالات الشباب كم ساقتلو قليتهم منيستر زينا الصومال أبز غطلو مقلاتي اتي بدقف عزازي أفريقا سراويت أمريكا أب كتما عدان يابال استفت أمامت قعتي نفرتي أبتا كتما نزنبرا متأخابن محبئن الشباب إلى ما زقبرا مخانو حبيرو بتمت قعتي العلوت ما راح تزركو معصر تغلط أوبريترات نايتو جوجلا كم استعطلو أب سلاماوين سبات جنز ورد قدات كم زي الله فليتو التم منيستر بتوسخي حالتات جزءات دوباو معرب دارويش لومي 10 شوعة ميازيا أب وسن كتما بايدوا أب زركب معسكر الشباب زفنو متقعتي دحري مفشالهم بوحدو 35 عتقات الشباب كم استقتلوا قليتو بأمايت زغلصورو سلاماوين سبات دحريتي سرحيت نحلتات نايتا جزءات بمدقاف أب كودناتات بموصح حاجوسهم كم زقالتو تفليتو سمين كوريا إسرائيل مرت فلسطيناويان كتقواصر تدلي كم زلاح كسيسا زوزرو وكيل ريسات سمين كوريا إسرائيل أب قازات قبرون زلا زتوهاده داغماي متقعتي بمخنان جزءات فلسطين كتقواصر كم سدلي زارئي مخانو ب16 ميازيا كسيسا منجستاويت معكن زينا سمين كوريا KCNA أبزر كحتو حتتا سراويت إسرائيل ب18 مقابيت قبل على غازاب زجمرو داغماي قتالي متقعتي نتي أورحي طري مس حماس تفتأما سممع مقراس تغسن من لوات أسراتن كم زفرسو أسميرا منيستر مكلخال إسرائيل كاتس ب16 ميازيا أبزحابو مقلاتي سراويت إسرائيل نحلوا محبر سباتن تأتان اتزوبان كمتي أب ليبانوسن سوريان زقابرو أب غازاون بقزياونت وي بقوامنت كتنح مخانو قديسو إسرائيل كاب كلتا مقابيت جميرا مراخبوتات غازا بمعتو أقداس سبقاو قرب ناب غازا كياتو عاقيتا مهلاوا يفلات معكن زينا سمين كوريا إسرائيل مريت فلسطينيوان ممزع زلو هرفان بقلت إزارئي مسرح تكايد كم زلا توصلو دلا سقمتي وي مدقعتي مرأيت رأي أخوليو إلا اتا معكن بتوساخي برزنت أمريكا دونالد ترامب غازا لأمريكا كتوهاب زقربو حسب إسرائيل نغازا ملو بملو كتقواصر عزيزاتا كم زلا زملكتيو بمبال كسيسا ازي كم زيلون كله إسرائيل مسكوج لحماس قبرتو سممع مقراص التخصي ب18 مقابيت كاب التفرسون دحر بتكايدو زلا تخطط على متقعتات أسات 500 شح فلسطينيوان أو غازا كم استمزابلو بيت صحفة موهاد سبقو قدات حبرات هاجرات ب16 ميازيا حابيرو كبرى سمعتنا نلوم معالتي تدالو زينا عجل تدازيم له مسترهم مدباتنا نحدقكم كساب زمت سلسلة ودطعون خلونا سلام